العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحbihi ajma'in amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya untuk sementara waktu. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp4.588.000. Rp4.588.000. Kemudian yang kedua, tata laksana salat Jumat kita pada hari ini, yakni pada tanggal 11 Juli 2025 atau bertepatan pada tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah adalah pukul 12.45 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Azhar Ibrahim LC, Imam Ustadz Kausar Afdal LC MA, sedangkan muazin Ustadz Arifudin. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sidang Jumat yang diberkati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan ajakan takwa itu merupakan syarat daripada sahnya khutbah Jumat. Artinya penting sekali kalimat takwa yang diulang-ulang dan kita fikir-fikir wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah yang diberkati Allah, kita zaman sudah sampai bagi orang-orang kafir itu sangat gelisah. Kebanyakan orang-orang mukmin tenang-tenang saja. Di depan kita isu-isu besar, perang dunia ketiga, krisis ekonomi, macam-macam yang terjadi. Bagi kita umat Islam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Apapun musibah yang terjadi di dunia ini, bagi kita sebagai orang yang beriman, no problem. Apapun yang sudah terjadi di dunia. Karena seorang mukmin perjalanannya itu sesungguhnya menuju ke surga. Keberadaan kita di dunia ini persiapan menuju ke surga. Dan tidak dibatasi. Misalnya orang harus umur 60 tahun dulu dengan salatnya full baru bisa masuk surga. Tidak ada syarat seperti itu. Orang yang mengamalkan hidupnya beriman kepada Allah SWT, beramal saleh, walaupun umurnya 20 tahun, dia melaksanakan itu juga bisa masuk surga. Maka tidak ada kekhawatiran apa-apa. Ya. Apalagi akhir-akhir ini kita lihat banyak sekali ya orang-orang saleh yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang diberkati Allah, maka apa solusi daripada kegelisahan ini? Kemana kita bersandar? Jawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Salah satunya adalah dengan berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dalam ayat ini Allah menyebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Ya. Allah ulang-ulang. Kemudian dalam surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali Allah sebutkan dirinya dengan makna yang sama. Artinya Allah begitu sayang kepada kita. Jalan Allah berikan dengan berdoa. Karena banyak persoalan juga, sepintar apapun kita ini, sehebat apapun, sekaya apapun, tidak bisa kita selesaikan persoalan. Orang kaya ada susahnya, orang miskin ada menderitanya, orang pintar juga ada masa-masa yang sulit. Maka apa jalannya? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta perlindungan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah ketika Khubayb, sahabat Rasulullah SAW, dalam perjalanan menuju Mekah, beliau merasa galau, gelisah, ya, karena jauh dari Nabi SAW. Ketika dekat dengan Nabi, kata Rasulullah, "Qul," katakan. Apa yang aku katakan ya Rasulullah? Qul a'udzu birabbil falaq. Sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas. Ini ayat ini saya rasa semua orang hafal. Ya. Tapi kapan kita menempatkan ayat tersebut dalam hidup itu yang penting. Ya. Kegelisahan ini, kesusahan yang kita hadapi, seringkali tidak ada jalan
jalan keluar. Maka jalan keluarnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini hanya dibaca oleh kebanyakan umat Islam ketika kunut nazilah. Padahal tidak mesti. Karena musibah itu tidak selamanya secara jamaah. Ada musibah terjadi personal terhadap diri kita masing-masing. Apa doa itu? Kita sudah hafal semua. Na'udzu billahi, kata Rasulullah. Berlindunglah kepada Allah dari apa? Min jahdil bala. Dari apa? Wadarakil syaqa, wa su'il qada, wa syamadatil a'da. Dari mohonlah perlindungan kepada Allah dari kesulitan yang berat, kesudahan yang buruk, takdir yang buruk, dan kegembiraan musuh atas musibah yang menimpa. Semua orang merasakan ini. Para ulama mengatakan penjelasan dari jahdul bala itu. Jahdul bala itu apa? Jahdul bala itu fama jahada bala ya ibadallah. Inna jahdal bala ma'nahu ma yusibul insana min syada'idi wa masyaqqah. Jahdul bala itu adalah sesuatu kesulitan yang menimpa seseorang. Kesulitan apapun. Kemudian wa ma yanzilu bihin min makruhat allati la yaqdiru ala daf'iha. Musibah, kesulitan ini tidak selesai-selesai. Berbagai usaha kita lakukan untuk menghindari, tidak selesai. Maka apa yang kita bacakan? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Sederhana, mudah diingat. Kemudian termasuk dalam jahdil bala itu. Kemudian qillatul mal wa kasratul ayal. Harta sedikit, tanggung jawab banyak. Banyak orang yang mengeluh dalam hal-hal semacam. Kita ceritakan kepada manusia, manusia tidak ada solusi. Paling bisa dibantu sedikit. Yang panjang adalah digosipin, dibicarakan di belakang. Maka bacalah Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Kemudian apa lagi? Dari jahdil bala, ayyahtajul mar'u ila ghairihi wa la yajid qada hajatahu. Orang ketika kesulitan minta bantuan kepada orang lain, orang tidak merespon dengan berbagai alasan tentunya. Maka kembali kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Kemudian apa lagi yang terjadi? Fakrun mutka'a ba'da ghanil musa'. Ada orang yang sebelumnya kaya raya, banyak sekali uangnya, tiba-tiba jatuh miskin, tidak punya apa-apa. Apa yang kita lakukan? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Apalagi orang kaya tiba-tiba jatuh miskin, orang ramai mencemoohkan kita. Maka kembalilah kepada Allah dengan doa yang singkat, habis setiap salat atau kapan saja. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Kemudian jamaah yang diberkati Allah, orang yang hasad kepada kita, sudah berbuat baik kepada orang lain dan sebagainya, tetap saja dimusuhi dengan segala keikhlasan yang kita miliki, maka kembali lagi kepada Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Kemudian darakil aska, hampir sama artinya, wa su'il qada, nasib yang buruk. Allah beri ruang kepada kita untuk berdoa agar Allah melepaskan kita dari nasib yang buruk itu. Di samping kita berusaha, Allah juga. Bahkan dalam bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar itu, setiap tahunnya Allah menentukan kembali nasib kita, qadar kita, disebut dengan Lailatul Qadar. Pada saat itu, sepanjang bulan puasa kita berdoa. Jamaah yang diberkati Allah, dan yang terakhir, yang paling sakit dalam hidup ini, seperti dikatakan oleh para Nabi Ayub, kita ketika kita musibah, musuh kita tertawa, bahagia. Itu adalah sesuatu yang sangat sakit.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin waj'al hadza baladan aminan mutmainan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا بالرسل والإنصاف. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم.